number 2 coming from Zone 6. Uy, nakulbaan ko. Wala na, singgit ha, singgit. Balik na naman ako. Sa nabunturan at inibahin na puno sa kasalya o kusong sa paghigugma o kanunay panaghiusap. Usa ayaw ngana, niabot ang walang bilhan na tao o kini nagdalag kagulo o sa kuna sa maong lugar apan kini iyong nakaplagan matapos mabati ang presensya ng Pit Senior sa kaniyang nakita ang kagulo o iyong ilalag sa maong lugar o kini nahihintunan sa iyang pagbago sa iyang pananaw sa Ginoo. Mga higala, hatod kanino gikan sa Zone 6, malipayong pagsadya sa Sinulog Festival. Viva Pit Senior!